बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए, ज़बान से इकरार करते हुए और दिल से तस्दीक करते हुए. I solemnly declare my belief in Allah as He is with all His names and attributes, and I have accepted to obey all His commandments by pledging with my tongue and testifying them with my heart. Bismillahirrahmanirrahim. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى من بعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और उस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है और मौत के बाद उठाए जाने पर. I believe in Allah, His angels, His revealed books, His prophets, the day of judgment, and I believe that good and bad destiny is from Allah, and I believe that there will be resurrection after death. Jazakallahu khair.